Salutations. المهم عندنا هاد البروبليم سي ان دوفوار سورفي ديال واحد لامي لي يلاه دوزيتو غير اليوم. دونك غنديرو معاكم اليوم. دونك سي ان بروبليم اللي فيه دو جو كخوا فيه كومبيان دو بارتي. فيه deux parties, donc une partie suite, une partie de fonction, la question 1, la question 9D, une petite partie de B fait trois questions sur les suites. Donc nous soit f, la fonction numérique définie par 0 plus infini, donc par f de x égale à ln de 1 plus racine de x, avec c sa courbe représentative dans un repère orthonormé ou ij, montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, et que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Et puis interpréter graphiquement. Donc نبداو بالسؤال الأول. Question. Donc question 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui était bien sûr égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus racine de x. هذا c'est plus infini. Avec 1 répète plus infini, ln de plus infini c'est plus infini. Moi tu m'as dit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus racine de x. L'exception هنا x تولي l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. نقلبوا على واحد limite usuelle. Donc la limite usuelle quand x tend vers plus l'infini ديال ln هي ln de x sur x كتساوي 0. دونك كنعاود نضرب ونقسم على 1 plus racine de x. دونك كنضربها ونقسمها بحال هكا بحال ما درت والو ونجيب x هنايا. هادي هي 0 وهادي راه هي 1 sur racine de x. دونك تفاكتوريزي برacine de x وغتبقى عندك racine de x sur x اللي هي 1 sur racine de x par conjugué 1 sur racine de x راه هي 0. Donc 0 fois 0 égale à 0. Donc interpréter graphiquement غنقولو que cf, donc c قالوا لنا sa courbe représentative هي c. Donc c est une admet une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus l'infini. Donc question 2. Donc la question 2 montrer que la fonction f est continue sur 0 plus infini fermé. Donc كيفاش نبين عندي un composé de fonction غنمشي نبين داكشي اللي داخل فيه كونتينيو وغندير ليماج ديالو غنشوف واش الالين كونتينيو تما. Donc on a u, غناخدوها u نكتبوها u. On a u qui à chaque x associe 1 plus racine de x et continue sur son domaine de définition اللي هو 0 plus infini ouvert. Et u ديال 0 plus infini, donc l'image ديالو bien sûr dit croissante. Donc moi étude 0 plus infini غتولي 1 plus infini. Et ln de x, donc انا ما نكتبهاش ولكن ln de x est continu sur 1 plus infini. Donc f qui à chaque x associe ln de 1 plus racine de x est continu sur 0 plus infini ouvert. Fermé, voilà. Question 3. Donc question 3, Gaulina étudier la dérivabilité de f à droite en 0 puis interpréter graphiquement. Étudier la dérivabilité de f en droite en 0. Donc on active la formule d'IN. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus, donc à droite, f de x moins f de 0, donc f de 0
sur x moins 0. Et à la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de 1 plus racine de x moins شنو نعوض هادي بزيرو غتبقى ln de 1 هي 0 دونك هنا غتبقى 0 sur x. هادي كيفاش غندير لها؟ هادي دونك سي اون غنقلب على واحد لا ليميت اوزيال كون لا ليميت دو x tend vers 0 plus ديال ln دونك غنقلب على واحد غنقلب على هاديك لا ليميت اوزيال اللي كتساوي 1 دونك اش غنمشي ندير؟ غنمشي نضرب ونقسم على راسين دو x غنمشي نضرب مع كاينه لا ليميت اوزيال ان ln de 1 plus x la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus x sur x égale à 1 peut être démontré par de la formule. Tu poses la fonction il y a ln de 1 plus x, tu la dérives ou tu as 0 غتبقى لك 0 غتبقى لك 1 pardon. Donc parce que غتولي 1 sur donc نكمل donc est égal à la limite quand x tend vers 0 plus نضربو في racine de x ونقسمو على racine de x دونك غتولي racine de x هنا راه racine de x sur x هي 1 sur racine de x دونك كنحاول نزرب في الكالكول 1 plus racine de x هذه هي 1 وهذه هي 0 دونك 1 fois 0 c'est 0 donc هذه bien sûr pardon هذه c'est pas 0 هذه c'est plus l'infini donc l'infini et plus l'infini هذه n'appartenant pas à R donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Puis interpréter graphiquement donc CF ولا C admet donc نحاول نجلس باش نحاول نشد السيبور كتبان لي الطابلة كتحرك بزاف donc l'interprétation graphique نقولو انا C la courbe C admet une tangente verticale une demi-tangente parce que là c'est à droite une demi-tangente المهم سمحوا لي على الطابلة اللي كتحرك verticale au vertical orienté donc on a plus l'infini on a plus donc orienté vers le haut à droite du point d'origine au 0 0 donc il y a 0 f de 0 donc question 4 montrer que f est dérivable sur 0 plus infini donc c'est le même truc نفس الحاجه غنديرو لهادي غنديروها لهادي دونك بلا ما نكتبهاش غاديرو كوبي كولي عاود من كونتينيو غديرو سمحات راه تبلوكات لي عاوتاني الفيديو دونك قلت غنصوت هاد لا كيسيون نمشي نبين ان دو راسين دو اكس فاكتور دو 1 بلس راسين دو اكس فوا اف بريم دو اكس ايكال 1 دونك نمشي نكالكولي اف بريم دو اكس دونك غنقول ان quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert f' de x donc c'est le composé نكتب هنا f de x من الأحسن باش نتوقع قدامنا هي ln de 1 plus racine de x donc c'est le composé اش غندير داكشي اللي داخل من ln غنخرجو وغنديريفي بحال هكا و ln كامله غنديريفيها وغنخلي ليها هذيك ليماج ديالها 1 plus racine de x donc parce que la dérivée de ln il y a 1 plus x نمشي نديريفي هادي donc implique que f' de x égale à dérivée de 1 c'est 0 dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x fois donc 1 plus racine de x fois 1 donc c'est 1 2 racine de x facteur de 1 plus racine de x. Ben, cela implique que 2 racines de x facteur de 1 plus racine de x fois f' de x égale à 1. Et c'est le résultat demandé.
question 5, dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, comme je vois sa dérivée est positive ou la négative. Pour x supérieur à 0, donc racine est positif. Donc, t est positif, c'est clair. Donc, question 5. Et elle ne s'annule nulle part. Donc, question 5. Angle f' de x est strictement positif. Donc, le tableau de variation d'IALI. Donc, on a donc voilà, de x 0 on dit plus l'infini, on dit f' de x, on dit f de x. Donc f' de x c'est positive. 0, f de 0 est 0. La limite quand on vers plus infini, on l'a calculé, c'est plus infini. Donc voilà. Question من بعد قالوا لنا عطاونا واحد la fonction numérique h avec donc h de x égale à f de x moins x. Et la première question m'a demandé de montrer que h est continu sur 0 plus infini. Donc كيفاش نبينها؟ donc نمشي نكتب 6 question 6 نمشي نكتب ان quel que soit x appartenant à 0 plus infini fermé fermé pour 0, h de x égale à f de x moins x. Je mets un h continu, je veux dire que on a f continu sur 0 plus infini et x qui à chaque moins x est continu aussi sur 0 plus infini. Donc là on a x est continu sur 0 plus infini. Donc h est continu, donc est continu sur 0 plus infini en tant que différence de deux fonctions continues. Donc voilà pour la question. Sur la question numéro 2. Donc B. Question B. Déterminer les variations de la fonction h. Pour cette question, حاولت نقلب على واحد لا ميثود بلو سامبل ولكن خرجت لي هاد لا ميثود اللي كان شي واحد كيشوف هاد الفيديو اللي كان عنده واحد لا ميثود بلو سامبل لهادي يقول لي. دونك غنمشيو نديريفيو اف اش بريم دو اكس. دونك عندي اش بريم دو اكس. دونك خصني نقول بيان سور ان اش ديريفابل نعاودو هاد الكلمه هادي. h est dérivable sur 0 plus infini car h est la différence de deux fonctions dérivables. Moi, je vais direct. Ça signifie que si le x est supérieur ou égal à 0, ou égal à 0, h' de x égale à f' de x moins 1. نمشي نشوف هاد f' de x moins 1 امتى يلصاني. لا بعد نشوف sa forme. دونك غنوحد المقام راه عندي f' de x شنو هي هادي. هي هادي دونك f' de x. غنوحد المقام غتولي دو راسين. دونك غنمشي شويه في الكالكول نسرع شويه في الكالكول. دو راسين دو x فاكتور دو 1 بلس راسين دو x في النوميراتور غتكون عندي دونك 1 moins 2 racine de x facteur de 1 plus racine de x. Je vais développer ونجمع كلشي في بلاصه واحده. Donc quand je vais développer غتعطينا donc moins 2 racine de x moins 2x plus 1 sur 2 racines de x facteur de 1 plus racine de x. هادي عارفه بوزيتيف هادي ما عارف عليها والو. On va voir quand elle s'annule. Donc هاد le signe de h' de x dépend du numérateur. h' de x égale à 0 équivaut à moins 2 racine de x moins 2x plus 1 égale à 0. Ceci équivaut donc que moins 2 racine de x égale à 2x moins 1.
ندخل الكاري في les deux côtés غتولي عندي 4x égale à 4x carré moins 4x plus 1. نجيب كلشي ل 1 كوتي غتولي عندي 4x carré moins 8x plus 1 égale à 0. ودابا غنمشي لدلتا غتولي عندي دونك غتولي 8 au carré 64 moins 16 donc il y a 48 supérieur à 0 donc عندي deux solutions x1 x2. غتكون عندي x1 هي 8 plus 4 racine de 3 sur 8 égale à 2 plus racine de 3 sur 2. Vous allez vérifier que AD n'est pas solution, c'est la valeur est fausse. Que AD 8 moins 4 racine de 3. Ouais, je prends AD de solution. Vous pouvez le vérifier, je l'ai comme donc que AD n'est pas une solution, AD est une solution. Ouais, AD c'est techniquement parlant, c'est 0,13. Donc vous devez payer une calculatrice. Donc dès que j'ai comme une méthode plus simple que ça, n'hésitez pas à me le donner. Donc déterminer les variations. غنمشي نرسم واحد le tableau de variation بحال هكا. Donc هذا هو h' de x, هذا x 0 plus l'infini, ou هذا donc 2 moins racine de 3 sur 2. Elle va s'annuler donc ici. Positive, négative. تلعب بحال هكا تهبط. هذه h de x. donc نمشيو نحسبو donc هذه h 2 moins racine de 3 sur 2. donc نديرو بحال هكا فوالا. دونك غنمشيو نحسبو h de 0. h de 0 هي f de 0 moins 0. bah هي 0 déjà. La limite quand x tend vers plus infini غتخرج هي moins infini. دونك كيفاش درت ليها غنمشيو دونك نديرو ان معرفتش فين كتبتها كتبتها المهم نعاودها. دونك غنستعملو غير الكيسيون زعما لا ولا ان لا ليميت كون x tend vers plus infini h de x هي f de x moins x نفاكتوريزي ب x تبقى عندي f de x sur x moins 1. هذه la limite quand x tend vers 0 plus infini هي 0. Donc كتبقى moins 1 multiplié par plus infini هي moins infini. Donc voilà. مشاو قال لي montrer que l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans 0 plus infini ouvert. Donc غنمشي نقول ان sur l'intervalle نقسمو les intervalles. Donc sur غنمشي par bisection sur l'intervalle 0 2 moins racine de 3 sur 2 f de x. Donc هما قالوا لنا ouvert, donc je vais ouvrir l'intervalle voilà sur donc f de x, donc ماشي f de x h et h de x égale à 0. donc h admet une bijection. donc normalement خصنا نقولوا انه continu strictement monotone, ولكن انا دابا كنمشي غير من الطابلو دو فارياسيون. كيقول لي هذا من هنا h admet une bijection من 0 2 moins racine de 3 sur 2 0 h de 2 moins racine de 3 sur 2 admet une bijection de 0 2 moins racine de 3 sur 2 vers 0 h de 2 moins racine de 3 sur 2. Et vous allez remarquer donc هذا اللي كتبت عليه مثلا n mais 0 n'appartenant pas à 0h de moins racine de 3 sur 2. Elle n'appartient pas à de l'intervalle, donc ما كايناش une solution في هذا l'intervalle. غنمشيو l'intervalle الاخر sur 2 moins racine de 3 plus l'infini. h admet une bijection. Donc elle est 2 points, c'est 2 points là, admet une bijection de 3 moins racine 2 moins racine de 3 sur 2 plus l'infini vers moins l'infini. Donc
vers moins l'infini. Comme c'est décroissant, tu as tous les moins l'infini, h2 moins racine de 3 sur 2. h2 moins racine de 3 sur 2. Et on a 0, donc on se met à dire R. On a 0 appartenant. Donc R, ماشي بحال هكا, R عادي, ماشي un ensemble. R. Donc l'équation. Donc l'équation h de x égale à 0. المهم سمح لي اللي كان صوتي ما كيتسمعش مزيان, راه مع الليل عاوتاني. كنت باغي نفيلمي زعما طو, ولكن كانوا دي بوتي soucis. Donc h de x égale à 0, admet une solution unique notée alpha. علاش بعدا قلت انا 0 هنا المول انفيني واحد الحاجه بوزيتيف. نوتي الفا sur donc 0 plus infini, donc sur 0, donc sur 0 plus infini ouvert. Voilà. Par bijection bin. Sur la question limbal, Golia, vérifier que 1 est inférieur à 2 alpha est inférieur à 2. Puis dresser le tableau de signe de la fonction h. Donc هنا غنمشيو نبدلو هادي, نحطو ان الفا ما بين 1 demi و 2 ou 1 من الاحسن. on montre نبدلو السؤال D. on montre que alpha est entre 1 demi et 1. Donc, on va comparer les images. On a h de 1 et h de 1 demi. h de 1, donc on va dire h de 1 هي ln de 2, donc غتولي عندي f de ln de 2 moins 1. non attendez, نقول ان مثلا h de 1 هي f de 1 هي f de 1 moins 1 و f de 1 هي ln de 2, donc هي ln de 2 moins 1 و شنو هي 1 هي ln de e. دي négatif parce que donc غنكتب ان e supérieur à 2 parce que du 2,7 شي حاجه implique ln croissant, donc ln de e supérieur à ln de 2. donc voilà, هذه هي la justification. h de 1 donc انا حسبتها, donc h de 1 هي ملي غتحسبوها غتخرج لكم ln de e de racine de e plus 1 moins ln de racine de e. donc elle est positive, voilà, donc elle est positive implique donc que h de 1 est supérieur à 0 ou 0 est supérieur à h de 1 demi, sauf que fait de l'intervalle de 1 à 1 demi كيفاش عندنا h, donc هذه كنا قلنا هي 1.1 شي حاجه, donc 1 demi جايه من هنا, donc راه strictement décroissant, donc هادشي décroissant. علاش؟ باسكو 0 باقي ما كتبتهاش, هي h 1 demi, هادي راه h de alpha وهادي h de 1, donc غتولي الفا هنا غتولي 1 demi وهنا غتولي pardon, comment ça, non شنو المشكل, non العكس قلبتها, كنت قلبتها, قلبتها 1, non هذا 1, pardon هذا 1 demi, كنت قلبت كل شيء, دونك هذا 1 demi, المهم مديوش عليها راني دايخ, دونك هنايا 1 هنا 1 demi, sinon ما كانش لوجيك غتولي 1 demi supérieur à 1, c'est pas vrai.
وصافي هنا نضربو في 2 دونك غتولي عندنا 1 2 الفا و 2 دونك فوالا دراسي لو طابلو تسين. صراحه هاد السؤال يلا زعما شفتو شي مرات كيهرب عليا دونك كنديرو معاكم. اش غندير غنمشي نرجع طابلو د فارياسيون باش هاد السؤال نفهموه مزيان. طابلو د فارياسيون عندي ديال اش بحال هكا، عندي اش من هنا لهنا بوزيتيف، من 0 ل 2 مع راسين دو 2 sur 2 بوزيتيف كامل لا. وهنايا راه هنا كاين الفا، هنا كاين الفا في هاد البلاصه غتعاملها بحال هكا وغيولي نيجاتيف. هاد لي فالور هادو من هنا نيجاتيف لمول انفيني. دونك راه من الفا قبل الفا كلشي بوزيتيف وبعد الفا كلشي نيجاتيف. دونك احنا فهمنا الطابلو تسين ديال اش من خرجناه من دونك من طابلو د فارياسيون. دونك نرجع دونك طابلو تسين غنقول سي، دونك غنقول سي اكس supérieur à alpha implique donc que h de x va être inférieur à h de alpha implique donc que h de x va être négative si donc x هنا بعدا باش نكونوا واضحين. si x est supérieur à alpha et inférieur à ماشي صراحة inférieur ولكن غنقول ان si x supérieur à alpha وما دابا كيفاش بغيت نفسرها بغيت نقول ان x انا في هاد الانترفالات، انا غنمشي على هاد الانترفالات. دونك صراحة من الأحسن نجي نقول sur l'intervalle 2 moins racine de 3 sur 2 plus infini. نهضر على هاد الانترفال بوحدو. دونك x ما كيفوتش 2 moins racine de 3 مكرجعش للور. si x donc inférieur à alpha implique donc هادشي في هاد الانترفال h ديما décroissant ان h de x غتكون donc supérieur à h de alpha implique donc que h de x va être supérieur à 0. Donc كيف قلنا si x inférieur à alpha هاديك les valeurs positives، si x supérieur à alpha les valeurs négatives. même truc pour l'aخر. دابا باش نبين pour هاد الانترفال هاد الانترفال غنستعمل بيجيكسيون. دونك غنهضروا في هاد الانترفال غنقولوا ان sur l'intervalle 0 دونك غنشوف بعدا فين كنهضروا باش ما نخربقش. راني شويه مقلوب. sur 0 plus l'infini h et h admis une bijection admis donc d'après le tableau de variation qui a été admis une bijection de non on a aussi plus infini pardon 2 moins racine de 3 sur 2 2 0 2 moins racine de 3 sur 2 ouvert voilà vers donc vers 0 h de 2 moins racine de 3 sur 2 وهذا اش كيقول لك implique donc que h de x est supérieur à 0. voilà donc احنا بيناهم. نمشيو للكيسيون اللي من بعد. tracer la courbe OIJ dans la droite tracer dans le repère OIJ. donc on tracer واحد le repère. question 7. donc le repère OIJ تراسيتو بحال هكا باش نستغل البلاصه باسكو اصلا راه ديفيني في 0 بلس انفيني دونك بلا ما نرسم هذيك البلاصه ديال مول انفيني. دونك ادمين اون طونجونت دايره بحال هكا. قالوا لي ils m'ont demandé de tracer la droite y égale à x اللي هي بحال هكا. دونك هذه y égale à x. دابا غنمشي نركز غنمشي نرسم اف. دابا خصني نعرف لا بوزيسيون ريلاتيف واش هادي جايه هنا ولا جايه هنا. سوف كو عارفين لو سين ديال اش. لو سين ديال اش راه بحال اللي هي البوزيسيون ريلاتيف. كون اش دو اكس est positif alors f de x est supérieur à la droite. quand h de x est négatif alors f est inférieur à la droite. بحال هكا غتفهموها.
Donc, parce que h de x c'est f de x moins x. حنا ملي كنقلبوا على position relative مع واحد لا droite donc اللي هي دابا x كنديروا f de x moins x اللي خرجت بوزيتيف. راه المهم راه باينه غير بينتها لكم. Donc كيفاش غنبينو؟ donc h de x est supérieur à 0 في واحد لو بوين الفا اللي ما كتانلاش فيها f. ما تجيش ترسم f هنايا سي وعندي دونك اللي بغينا نرسمو h كيفاش غنرسم h غنرسمها دونك supérieur donc à x غنرسم f de x ونرسم h. دونك الفا مثلا كاين في واحد البلاصه هنايا. دونك si x est supérieur à alpha h de x est inférieur à 0. donc alpha مثلا هنا عندنا alpha supérieur à 2 alpha supérieur à 1 donc alpha supérieur à 1 demi. donc نجيبو مثلا 1 demi هنا voilà 1 demi هنا و 1 مثلا هنايا. دونك الفا غيكون بينهم دونك غتمشي اف بحال هكا وغتهبط مثلا هنايا فوالا ما هبطتش مزيان. دونك راه هي برونش بارابوليك دونك غتمشي هكا دونك فوالا و ما رسمتها صراحه مزيان. و بوغ دونك ناخذ هذه 3.1 ماشي صراحه سي الفا مثلا ديال الفا دونك ديال اش هادي اش دو اكس دونك نيجاتيف واحد هادي نيجاتيف كاع هادي هادي ملي كنهضرو على النيجاتيف راه مكيعنيش انا اف نيجاتيف كيعني جوست انا اف سوبيريور هاد لا دروات هادي. ما الاف راه بوزيتيف راه لقيناها من طابلو دو فارياسيون ديالها الاول ان اف بوزيتيف هي ادمي بيجيكسيون دو 0 بلس 1 في 0 بلس 1 دونك اف غيبقى ديما بوزيتيف اصلا باينه الان ou racine de x donc supérieur à 1 donc راه باين. j'offre la question d'après. Gaulina montrer que la fonction donc نكتب على دي سي ما رسمتهاش مزيان سمحوا لي. montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur 0 plus l'infini. صراحه باينه لا فونكسيون راه طابلو دو فارياسيون السؤال الاول قالها لك هي admet بيجيكسيون دو 0 plus l'infini دونك راه باينه admet une réciproque اللي هي ديفينيت هي 0 plus l'infini. المهم نكتبوها نقولوا ان f continue est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc f une fonction réciproque notée f-1 définie sur l'image d'un intervalle comme la fonction la table de variation catholique comme TF 0 plus l'infini. Voilà. Donc c'est fini pour la question. Question B. Tracer dans le même repère précédent la courbe CF-1. كنعرفوا أن la courbe عندها une propriété ديال la fonction réciproque أنها symétrique par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice هي de la droite y égale à x. Donc il est symétrique. Comme quand une branche parabolique de direction OX غتولي une branche parabolique de direction OY غتمشي بحال هكا تقاطع في نفس البلاصه وغتمشي حتى هي بحال هكا une branche parabolique direction OY. Donc رسمت مزيان هذه هي سي اف موان voilà. Donc نقولوا voir la figure question 7. Had la question, Guelin a montré que la fonction f-1 est dérivable en alpha, puis calculer f-1' de alpha. Qui est en déroulé? Donc, Ramshin dit question C. Ramshin dit f est dérivable sur alpha. Parce que f aslan est dérivable sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini ouvert. Ou alpha là qui est le dakhel. Donc f est dérivable le point alpha. Il est dérivable en tout point de l'intervalle. Donc f est dérivable en alpha. Donc voilà. Angulo anna f-1. Donc angulo anna donc f-1 est dérivable en f de alpha. Mais f de alpha est égal à alpha d'après la question de
admet une solution unique. Les can h de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Donc f de x, f de alpha moins alpha égale à 0. Donc f de alpha égale à alpha. On a de la question. Et dérivable donc en f de alpha égale à alpha. Donc احنا بيناه. نمشيو نقولوا ان on a اولا غنقولوا on a f' de alpha كيخالف الزيرو. هذه حاجه باينه. il ne s'annule pas. ها هو f' de alpha هنايا. ها هو il ne s'annule jamais. donc علاش قلناها؟ parce que خاصو ما يكونش une tangente horizontale. اللي كاين une tangente horizontale كيعني ان sa réciproque غتكون une tangente verticale. donc n'est pas dérivable. donc وحنا كنعرفوا ان اللي كان f dérivable strictement croissant donc f moins 1 تاهي dérivable strictement croissant. donc voilà f' de alpha كيخالف 0 و حتى في la formule de dérivée. donc on a donc f moins 1 prime de alpha égale à f moins 1 prime de f de alpha égale donc à 1 sur f prime de alpha. sauf que f prime de alpha il y a 1 sur 2 racines de alpha. donc غتطلع هذيك غتولي donc 2. donc غنمشيو نعاودو نشوفو ليكسبرسيون ديال donc هي هادي غتقلب فين هي هادي غتطلع الفوق 2 racines de alpha facteur de 1 plus racine de alpha 2 donc 2 racines de alpha facteur de 1 plus racine de alpha. voilà. donc c'est fini pour la question. نمشي ناخد ورقة أخرى نسطر عليها. طبعتي بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا. donc voilà. قال لي soit en unité d'air c'est lambda l'air du domaine délimité par la courbe C donc F. l'axe des abscisses et les droites d'équation. donc شنو هي سي دي تنكتبوها قدام عينينا. c'est lambda pardon c'est lambda et l'intégrale de lambda à donc 1 avec lambda 1 réel donc lambda appartenant à R. lambda 1 réel de 1 non de appartenant pas à R il appartient à 0 1 هما اللي كاتبينها donc هما اللي كاتبين هنا appartient à 0 1 de f de x dx. la question قال لك montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0 x f' de x est égal à 1 demi moins 1 sur 2 racines de x plus f' de x. donc كيفاش غنمشي par calcul. donc غنمشي نقول donc هذه question A عندي l'expression de f de x نضربها في x donc x facteur de f' de x هي x facteur de 1 sur 2 racine de x 1 plus racine de x donc حفظتها. implique que x bien sûr soit x supérieur strictement à 0 donc x f' de x donc est égal à pardon je crois non mais attends là نبينو هادي دونك اسمحوا لي ولكن هما داير شويه قال لي بينوا ان هادي تيقال هادي. من الاحسن ما نمشيوش بحال هكا ونمشيو في الكالكول ونحاولوا نوصلوا لهادي لو ما نديرو ديفيرونس. دونك ندير ديفيرونس بداكشي اللي هما ايمون دوموندي دونك 1 demi moins 1 sur 2 racine de x. المهم راه داير ما حتىش كتبغي ندير هنايا هادي عطاو ليا f' de x est égal à donc غندير ديفيرونس ما بيناتهم. دونك هادي هي مثلا هادي donc x facteur de 1 plus 2 racine de x facteur de 1 plus racine de x. نعاود نكتب l'expression 1 moins 2 صراحة ما بدلتش سمحوا لي مي دخلت هاد لو موان هنا هادي غتولي بلس وهادي غتولي موان هاهي 1 sur 2 racine de x moins f' de x اللي هو 1 sur 2 racine de x 1 facteur de 1 plus racine de x. غنفاكتوريزيو 1 صراحة ما كانش ليا نكتب هنايا فاكتوريزيو f' de x كنكتبو كيبان لي شي حوايج x moins 1 moins 1 demi donc هنايا donc غتولي 2 racine de x 1 plus racine de x هنايا
نوحدو تانا نفاكتوريزيو ب 2 racine de x donc كتولي 1 2 racine de x facteur de x moins 1 1 plus x moins 1 plus x sur 1 هنايا هي 1 sur 2 racine de x facteur de 1 plus x moins 1 donc هنايا غتولي une identité remarquable. سمحوا لي هنا راه racine de x ياك وتانا racine de x دونك نفس الحاجه identité remarquable دونك هادي غضرب باردون كاين شي اشكال هو انني ما دخلتش يمكن نو صافي هو هذاك صافي باردون دونك هو هذاك غتولي دونك موان اكس بلس 1 دونك هو 0 دونك غتمشي هذا مع هذا يتسامبليفيا وتولي دونك اكس موان 1 موان اكس بلس 1 ايكال 0 دونك اللي كان هذا ايكال 0 implique que x f' de x شوف اش كيبان x f' de x égale égale اش طلبوني هما 1 demi moins 1 sur 2 racine de x plus f' de x. المهم si vous remarquez des soucis قولوها لي en commentaire غنشوفها معاكم حلي خدام بنص العقل وصافي. Déduire alors que l'intégrale de lambda à 1 x fois f' de x dx égale à ln de 2 sur 1 plus racine de خصني نبين انا هادي دونك اش غنمشي ندير هما سهلوا اش غنمشي ندير ما سهلوا عليا عطاوني هاد ليكسبرسيون والانتيغرال نقدر نفرق عليهم دونك l'intégrale de lambda à 1 x f' de x dx égale à l'intégrale de lambda à 1 1 demi moins 1 sur 2 racine de x plus f' de x dx et l'intégrale de lambda à 1 1 demi dx moins lambda 1 1 sur 2 racine de x plus lambda à 1 f' de x donc هذه هي 1 demi x من lambda moins 1 هذه هي racine de x من lambda moins 1 وهذه f de x من لوندا موان الان علاش كنقول موان قلت لكم ما ديروش عليا هذه هي دونك 1 موان لوندا 1 موان لوندا سور 2 موان دونك 1 هذه شنو هي هذه 1 فوالا باش ما نتقلبش ليا دونك هذيك 1 بلس donc tu les moins 1 plus mal moins tu les plus racine de lambda plus f de 1 f de lambda donc هادشي هادي قدامي نمشي دابا نعوض زعما توبا سون اكسبرسيون دونك غنمشي نجمع هذا في مقام غنجمعوه زعما نوحد المقام نخلي هاد غاسين دو لوندا تاين وحدها جو نديرو بكلشي بدقه وهاد اف دو 1 مو اف دو لوندا نعطيو واحد ليكسبريسيون دونك نوحد هاد المقام في دقه وحده دونك كتبقى ليا 2 في غتولي 1 موان لوندا موان 2 موان 2 غيتسامبليفي مع ال 1 غيبقى ليا موان 1 موان لوندا بلس 2 راسين دو لوندا دونك غتولي انا نكتبها دونك هنا غتولي قلت غتبقى موان 1 موان لوندا plus 2 racines de lambda. Voilà. Plus f de 1 هي ln de 2 وهذه ln de 1 plus racine de lambda. هذه هي ln de 2 sur 1 plus racine de lambda. اللي جينا رجعنا لهذا راه عندنا راه بغاوه منا وهذه هي moins 1 plus moins racine de lambda tout carré. Donc هنا identité remarquable. هنا on peut remarquer اللي خرجنا الموان. Si on fait sortir le moins غتولي دونك لوندا موان 2 راسين دو لوندا بلس 1 هي ليدونتيتي روماركابل الثانيه هي 1 موان راسين دو لوندا لو تو او كار سور 2 وحنا لقينا ليكسبريسيون دونك لقينا امبليك دونك نعاودو نكتبوها لوندا 1 ديال اكس اف بريم دو اكس دي اكس
égale donc à moins donc نكتبوهم كيف عطاو لينا racine de lambda moins 1 moins racine de lambda le tout au carré sur 2. La question C, en utilisant une intégration par partie, calculer C lambda. Donc, C lambda. C lambda, il y a l'intégrale de lambda à 1 de f de x dx. En utilisant l'intégration par partie, on a u de x et f de x. Donc u' de x et f' de x. v' de x ناخدوها هي 1. Donc v de x ناخدوه هي x. Donc c de lambda égale à هدف un crochet x f de x. من lambda ل 1. من lambda ل 1 هدف x f' de x dx. هذا ديجا عندنا هو الكيسيون اللي من قبل. Donc ln de 2 1 plus racine de lambda plus 1 moins racine de lambda le tout au carré sur 2. وهذا هو 1 f de donc ln de 2 moins lambda f de lambda. tous les ln de 2 moins lambda f de lambda moins هذه هي ln de 2 plus ln de 1 plus racine de lambda plus هذا هذه غتسامبليفي مع هذا غيبقى ليا ln de 1 plus جيسبر ان هذا نكون بينتو. دابا راه مخفاكش راه مقلوب والله حتى مقلوب راه قاسمني الناس ما عرفتش واش هذا بينتو والله سمح لي ما بينتوش. انا بالي لي هاد الفيديو ما عجبتنيش بزاف زعما بالطريقه انني كنخلي شي حوايج وكنلقى شي حوايج نعاودها ما عندي حتى مشكل. زعما الا تكيتو وقلتو انكم زعما ما عجبتكمش الفيديو نعاودها. ln de racine de lambda moins lambda fois f de lambda. شنو هي f de lambda؟ هذه f de lambda factorisé 1 moins lambda voilà plus 1 moins lambda le tout au carré. ok factorisation كاين مازال factorisation لا مبقاش factorisation ديال racine de lambda ياك صافي مبقاش factorisation. غنحبسو هنايا ما نقدروا نمشيو لشي بلاصه اخرى. déduire alors que la limite on déduire alors que la limite lorsque lambda tend vers 0 plus de s de lambda est égal à 1 demi. راه مشى ليا الصوت معنا شي واحد ما كيهضرش كاع في حياته ما كيهضرش. كنجي دابا في هذا الفيديو اش كنبقى انا la limite lorsque lambda tend vers 0 plus de s de lambda est égal à 1 demi. La limite lorsque lambda tend vers 0 plus de lambda 1 de f de lambda de f de x dx راه هي 0 1 f de lambda dx. f de lambda هي هادي دونك غنعوضو كل لامدا بزيرو. دونك غتولي عندنا ln de 1 facteur de 1 moins 0 plus 1 moins 0 carré sur 2. هادي 0 parce que ln de 1 هو 0 0 fois 1 هو 0 plus 1 demi هي 1 demi. فوالا وحنا بيناها. نمشيو للبارتي الاخرى دونك بارتي بي. نمشيو دونك للبارتي B. Donc là voilà la partie B. Attendez U0 appartenant à 0 alpha. UN plus 1 est égal à f de UN. Montrer que UN est entre alpha et 0, quel que soit n appartenant à n. Quel que soit n appartenant à n. Pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Attendez U0 appartenant à 0 alpha. C'est vrai parce que supposons n UN entre alpha et 0. Donc elle dit un digit. Montrons que UN plus 1 est entre alpha et 0. On a UN entre alpha et 0. ندخلو على f qui est strictement
كرواسون مبداش تقلب لكم اف و اش، اف بوحدها اش بوحدها، مكنبقيناش كنهضرو على اش، غنهضرو عليها في السؤال اللي من بعد، في السؤال اللي من بعد. اف دو الفا اف دو يو ان اف دو الفا اف دو زيرو، اف دو زيرو هي زيرو، اف دو يو ان هي يو ان بلس ان، اف دو الفا هي الفا. بيناها كونكلوزيون يو ان est entre alpha et 0. Voilà, par récurrence, donc il y a raisonnement par récurrence. Oula, marty dès le sixième. Donc montrer que la suite, la question va montrer que la suite UN est croissante. Je me dis on a une suite croissante quand de la UN plus 1 moins UN est égal donc à f de UN moins UN. ولكن ما كتفكركمش هذه في حاجه، راه هي h de UN. On a UN entre alpha et 0. عرفنا دابخي واحد لا كيسيون ديال طابلو سين ان اللي كان x inférieur à alpha h de x ديما supérieur à 0. دونك هي اللي غنمشيو نديرو. باردون هنا ما درتش طابلو سين، جو فيان دو روماركي، ولكن انا ils m'ont demandé طابلو سين ولكن جو لي با في، واخا بينتو زعما في طابلو دو فارياسيون ولكن جو لي با في. هذا طابلو دو فارياسيون، كنقول طابلو دو فارياسيون كنولي داير طابلو دو فارياسيون. h plus infini دي الفا غيولي دونك هنايا اكس، هنا اش دو اكس، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. دونك هنا عندنا يو ان في هاد البلاصه، دونك راه بوزيتيف، دونك اش دو يو ان اي بوزيتيف، دونك اي بوزيتيف implique, donc c'est une question très basique, que un plus 1 supérieur à un. Donc un avec n appartenant à l'ensemble n est croissante. نمشي دابا لا كيسيون الاخرى. déduire que la suite UN est convergente. Très simple, غنقول ان on a UN majoré ضروري نقولو باش par alpha est croissante, alors UN est convergente. Qu'est-ce que ça signifie que UN est convergente? Cela signifie que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN égale à واحد le L qui appartient à R. Donc là on pour les L qui appartient à R. Donc UN donc, qui est égal à L appartenant à R, on a que la limite, donc c'est une remarque, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN plus 1. Joujou est égal à L. Implique que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN plus 1 moins UN est égal à 0. L moins 0. L moins L c'est 0. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de h de UN égale à 0. Implique que h implique non, on a on a h continu sur 0 plus infini. Implique donc que h2, la limite lorsque n tend vers plus infini de un égale à 0, implique donc que h de L égale à 0. Et qui l'unique qui est 0 pour h ou alpha, implique donc L égale à alpha, implique que la limite lorsque n tend vers plus infini de un égale à alpha. Et voilà pour être le devoir surveillé. Donc il y a l'ami, la même qui m'a donné le silo, ou la même qui a donné donc la caméra, donc merci à elle. صراحة بغيت نفيلمي بيه ولكن لقيت زعما واحد السيبور وكيفيلمي زوين. هي فيلميت بيه لا فيديو ديال لي زانتيغ، واحد فيديو ديال سور لي زانتيغرال و كان شويه معنكش، دونك تنقلب على السيبور ديالو ونبدا ندير بيه فيديو. دونك فوالا بوغ هاد البروبليم. جيسبر انه استفدتوا، انني ما درتش عليكم بزاف وبديت كنخربق شي كيسيون. اللي خربقت نزيدي با مكوراجي في لي كومونتير. اي فوالا.